wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also your beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families nga nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leyson, we have families right there, and also we have San Fernando, families from San Fernando, they are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Hall. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention og religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce og religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba life today. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lord. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lord. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name
salvation, Christ. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko. Imo akining bag-o, bag-o ako. Nagulat sa imong saan, ang gahom di mo mukunsad. Sa lugar nga tabuon mo, puna ako. Balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo ato. Balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo ato. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko. Himo akining bag-o, bag-o ako. Naghulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsad. Sa lugar nga taguon mo, puna ako. Balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko
presensya, Ginoo, ania sa imong kalayo, naayo ako sa imong presensya, Ginoo, ania sa imong kalayo, adunay gahom ang imong presensya, Ginoo, ania sa imong kalayo, gawas nun ako ang imong presensya, Ginoo, ania sa imong kalayo, naayo ako ang imong presensya, Ginoo, ania sa imong kalayo, adunay gahom hiningawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan, ako gawas nun na hiningawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan, ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo, maghari ka, o Dios, walay makalabaw kanimo, maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo, maghari ka, o Dios, walay makalabaw kanimo, maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo, maghari ka, o Dios, walay makalabaw kanimo, ngawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mo
sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa akong kalang. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa ang kalang. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungkol sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa kini ang awit sa kini ang awit sa akong kalang. For our offering thought for today, let me read to you 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. It says here, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege
of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Now, the situation of the Macedonian churches, nagaingon diha, they were in severe trial or extreme poverty. Naa diha sila sa tumang kalisod o kapitos o kanang panginahanglanon. But they gave as much as they were able. But they gave, nihatag yapon sila diha sa simbahan tungod kay nagtuo sila nga ang paghatag mao kanay Yahweh nga makalingkawas nila sa kalisod. Mao nang situation diha. They pleaded. In fact, niingon sila din, ingon ang word nga, nihangyo sila sa simbahan nga muhatag diha sa Ginoo. Bisag diha pa sila sa kalisod, bisag diha sa extreme poverty, sa panginahanglanon, but they remain a giver. Nihangyo sila nga muhatag lang yun sila diha sa simbahan tungod kay mao kanay Yahweh nga makalingkawas sila diha sa kalisod. May igsoon dili rason ang kalisod nga dili ka makahatag diha sa Ginoo. In fact, kung naa ka sa kalisod, mao na ang panahon nga muhatag ka diha sa Ginoo. Kaya ang the Bible says, the giving, ang paghatag, mao kanay Yahweh sa pag makalingkawas ka diha sa imuhang kalisod. Giving is the key to your blessing. And I believe giving is not all about money. No, but giving is a lifestyle. Ang pagkamanggihatagon kinaiya sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo manggihatagon, if the person is a giver or a generous person, he always give whenever there is an opportunity to give. Dili na siya mag-struggle kung generous ang tao. Mo na nahitabo po diha sa Macedonia. The Macedonian disciples, they were in severe trial. They were in extreme poverty. But they gave as much as they were able. Nihatag sila biyan paggali sa ilang ability. Entirely on their own, voluntary nihatag sila. In other words, they gave voluntarily and pleaded sa diha sa simbahan, inihangyo sila nga muhatag sila sa ilahang tithes and offering diha sa panalapi. They insisted that despite of their situation, in spite sa ilang panginahanglanon, wala nakapugong sa ilang paghatag diha sa simbahan, paghatag diha sa Ginoo ang ilahang kalisod o ilang sitwasyon. Because they believe that giving is the key nga makalingkawas sila diha sa ilahang sitwasyon. So dili ra sa mga igsuon kung unsa imo situation karon, I believe God will grant sa imong paghatag diha kaniya, ibalik na sa Ginoo nga dili lang ka usa ka pilo, because the Bible says God will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold return. Amen. And I believe kitang tanan gusto nato 100-fold return. No, mo na ihatag sa Ginoo nato, but it will require us to give 100-fold also. Tungod kay mao gyapon na ibalik sa Ginoo kung unsa imong ginahatag, mo na gamiton sa Ginoo nga pinilok-pilo nga panalangin nga iyahang ibalik kanimo. So katong mga Macedonia, naghimo silang remarkable giver tungod kay bisan sa ilahang kapitos, tungod sa ilahang kalisod, they voluntarily give in their own. Nihatag sila. So tanawa daw na imong tapan. Look at the person beside you. Ask him, are you an extraordinary giver? Are you an amazing giver? Manggihatagon ba ka? Because I believe giving is a lifestyle. O ato nang i-develop tungod kay ang Ginoo usa ka generous nga Ginoo. God is a generous God. And I believe kung ato na siyang i-develop sa atong kinabuhi, nga mahihimo ta manggihatagon kanunay, mo share kanunay sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato,
being a generous person. Being a generous person will always give every time there is an opportunity to give. So ato nang buhaton sa atong kinabuhi, maging maghihatagon ta sa dihang maghatag ta diha sa atong Ginoo diha sa simbahan, ato nang ihatag sa Ginoo nga malipayon diha sa kasing-kasing. Dili pinugsanay, but a cheerful giver mo na gikinahanglan, mo na gipangita sa Ginoo nga maghatag ta nga malipayon ng atong kasing-kasing. O andam na bata nga buhatag diha sa Ginoo. In River of Life, na atong ginahatag nga 10% sa atong income, and then also we have a generous offering nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amen. So let's pray. Let's prepare our offering for this day. Lord, thank you for giving us an opportunity that we can worship you with our finances, oh God. Lord, this is an act of worship to you. So I believe, God, nga tanang mahatag karon, Lord, acceptable kanimo, oh God, because Lord, you are worthy of this giving, oh God. Lord, and I pray, Lord, kung sa imo ginahatag karon, imo kaning ibalik ka namo ang 30, 60, and 100-fold return, oh God, nga wala na masudlad tungod kay ang panalangin nagaawas-awas diha sa among kinabuhi. Lord, di lang kami gusto nga panalanginan, but Lord, imo ming gamiton nga kami usab mahimong panalangin sa uban sa mga kinahanglan, O God, amo ka nang ibalik kanila o amo nang itabang kanila, O God, ang panalangin nga imong ginabuo sa amo ang kinabuhi, sa among pamilya, sa among panimalay. God, let there be provision sa dihang muhatag kami. Let there be provision, let there be healing, let there be blessing. Lord, sa tanan nga kinahanglan karon, O God, so in every areas of their lives, Father, I pray, Lord, nga imong i-grant nila kung sa mga desires sa ilang kinabuhi. Father, we pray that as we give today, Lord, let your name be glorified in our lives. In Jesus' name. And everyone said, Amen and Amen. So also, makita nimo ang ato ang mga accounts din ha. Kung nakinahanglan ka mga mo transfer online, you can see different accounts in your screen and you can send your offering to us. God bless you as you give. Usa ka malipayon, usa ka madaogon nga adlaw na usab mga kaigsuonan. Amen. Malipayon ba ka nga nakauban ka karon sa atong simbalay? Akong gituohan nga dili ra ka malipayon, madaogon pagyud ka karong adlaw. Kay kung dili pa ka madaogon, basig dili ka nato kauban karon, basig daw na kay laing gibuhat, tingalig do na kay gilakaw, pero wala na nimo buhata. Imo gyung giuna ang pagsimba sa Ginoo kay maunay insakto. Amen. Pila man ninyo nagsugod jud ka sa insakto nga oras, wala nimo gi-replay kini nga video kundi pagsugod gyud sa live streaming naa na ka, naghulat na ka, sama nga kanang magkita bitaw ta inig ka Domingo, dili ka late mo abot, sayo ka mo abot sa wala pa magsugod na ana. Ingon ana gyapon sa atong simbalay. Dili kay imo lang i-replay ang video onya, kundi magpaabot yung ka nga inugsugod sa atong simbalay live streaming na nagulat na ka, nakakaligo na, nakapamahaw na, nakailis na, andam na gyud nga mo atubang sa atong Ginoo. Amen. Ingon ana ang naghinam-hinam nga mosimba sa Ginoo. Sige, magsugod ta sa atong mensahe, atong buhaton no sab kining atong declaration nga atong ginahimo kada semana, ato gining ginadeklarar tungod kay mo ni atong ginabarugan o atong ginatuan. Andam na? Ina daw imong tapad di ikaw, andam na ka? O diri speak kasi nga ikaw, andam na ka?
Sige, let's do this together. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Amen. Every week gini atong ginahimo ingangano tungod kay dili rata igong mamati sa pulong sa Ginoo. We are not just listeners, we are practitioners of the Word of God. Atog yung ikinabuhi ang mga kamatuoran nga ginahatag, ginapadayag sa Ginoo ngani kanato sa panahon nga magtuon ta sa pulong sa Dios. Sa pila na ka Domingo, akong gibalik-balik og tudlo kaninyo tungod kay ako ning ginatagaan og emphasis, ginatagaan natog dakong pagtagad ang mga butang nga dili angay mausab sa atong kinabuhi. What should never change in my life? This is already the fourth message. Nagsugod ta tulo ka Domingo nga milabay dito sa Sendet. Akong gitudlo ang una, ang ikaduha, ang ikatulo, o karong adlaw atong humanon ang ikaupat nga kamatuoran nga angay natong dawaton kay dili ni kinahanglan mawala sa atong kinabuhi. Sa ato nang giingon, dunay mga butang. There are things that we should change in our lives. May mga butang, may mga kinaiya, may mga batasan nga kinahanglan atong usbon sa atong mga kinabuhi. Kining atong pagkalangayan. Kay ang Pilipino ra ba usag gyud sa kaluyahon sa Pinoy, kining langayan, no? Kining atong pagkalangayan kinahanglan ato ning usbon. Amen. Nagtuo ba mo nga ang pagkalangayan kinahanglan usbon? Ang atong pagkatapulan kinahanglan nga atong usbon. Ang atong pagtubag-tubag sa ginikanan, na daghang mga batan-on karon sayon na lang kaayo magtubag-tubag sa ilang mga ginikanan. Dili ba ma? Dili ba pa? Kuhitan ang imong anak ingna siya murag ikaw ang topic ni Pastor Siki karon. Kining atong pagtubag-tubag sa ginikanan kinahanglan ato ning usbon. Ang atong pagkagahi og ulo. Ingon sila nabadi ay ulo nga humok. Dili ng physical nga ulo kundi dili ka nang naasulod aning atong skull. Ang atong pagkagahi og ulo kinahanglan ato ng usbon. Na ay mga pipila nato ang atong pagkadalo kinahanglan ato ng usbon. Na pagani pipila ang pagpamakak kinahanglan ng usbon. Kining mga kinaiya, kining mga batasan nga angayan bag-ohon sa atong kinabuhi, ato ning trabahoon, ato ning usbon. Amen. Tungod kay dili ni makapahalipay sa Ginoo kung magapabilin kini dinhi sa atong mga kaugalingong kinabuhi. Mao na nga ato nang bag-ohon. Pero doon na po'y mga butang na ako nang gitudlo nga dili angay mausab sa atong mga kinabuhi. Ako ning gi-identify dunay upat ka mga importante kaayo nga kamatuoran or upat kaayo nga prinsipyo, upat ka butang sa atong kinabuhi nga dili angay mabag-o or dili angay mausab. Kinahanglan magpabilin ni kinini kanato og ato ning lig-unon sa pagpractice nato nini aron nga motubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, aron nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, o aron nga mohamtong ta og maggamit kita sa Ginoo. Muna importante kayo mohamtong og maggamit ta sa atong Ginoo. Akong balikon ang the first three truths that we need to practice regularly in our lives, and it should never be lost. Dapat dili ni mawala sa atong kinabuhi kung dili magpabilin gini siya o dili ni siya mausab sa atong kinabuhi. Ang unang akong gitudlo, ang worship, ang atong pagsimba sa Dios. Ingon sa John chapter 4 verse 23, the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers, isulti, true worshipers, sa Binisaya, tinuod nga magsisimba. When true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Ang Amahan daw nangita sa mga magsisimba kaniya sa tinuod nga
pagsimba sa espiritu o sa kamatuoran. So, timan God is looking for true worshipers. Ang Dios nangita og mga tinuod nga magsisimba. Kung maingon gani ang Bible nga ang Dios nangita og mga tinuod nga magsisimba, nagpasabot na nga dunay mga dili tinuod nga magsisimba. Pero ang gipangita sa Ginoo ang mga tinuod nga magsisimba. Unya nag-ingon ang Biblia, the time is now. Karon na ang panahon sa tinuod nga magsisimba nga magasimba sa Dios sa espiritu o sa kamatuoran. Ako nang gihatag kaninyo o gitudlo kaninyo na itong mga tulo na kadomingo milabay nga ang tinuod nga pagsimba, true worship is giving of ourselves to the Lord. It is more than singing, it's offering our hearts to God. Ang tinuod nga pagsimba dili lang pag-awit, kay dunay mga tawo nga mukanta pero wala nagsimba. Kay ang tinuod gani nga pagsimba paghalad sa atong kaugalingon. Si Abraham bitaw siya man gyud ang unang naisgutan sa Biblia nga misimba sa Dios. Wala man siya nagdala og musikero ngadto pagsaka niya sa bukid. Wala pod gani siya pag-abot dito sa ibabaw, wala man naisgutan sa Biblia nga mikanta siya, wala nagisgot nga misayaw siya, pero nag-ingon ang Biblia misimba siya kauban sa iyang anak nga si Isaac. Kay ang tinuod nga pagsimba timan ikini paghatag sa atong kaugalingon. It is offering ourselves to the Lord. Og ako nang gihatag ninyo ang mga timailhan sa tinuod nga mga magsisimba. Ang tinuod nga magsisimba, they come early. True worshipers, they come early. Number 2, true worshipers, they dress up properly. Number 3, akong gitudlo, true worshipers, they always bring a valuable offering to the Lord. Wala pa nagsugod ang simba, kung tinuod ka nga magsisimba, moabot ka og sayo. Maunay tinuod nga worshiper, moabot og sayo. Kay ngano man, sa ako nang ingon, kay gusto tang muhatag sa Ginoo. Og ang atong ihatag sa Ginoo, ang atong kaugalingon. Pero kung late na ka, moabot, igo na lang ka mudawat gikan sa Ginoo. Kay ngano man nahuman na ang pagdaig ug pagsimba, nahuman na ang paghalad sa atong kaugalingon. Kung ang imong naabtan wali, kung ang imong naabtan ang pastor nagatag nagmensahe, nanigo na lang kang midawat, wala ka makahatag sa imong kaugalingon. Og dili na mao ang insakto nga pagsimba. Sayop na nga pagsimba. Muna gitawag na og false worship. Because the true worship is you are excited to come early. Ingna bilay tapad ingna nga kada simba nimo simba gyud og sayo. O diri speakas ingna po siya simba lagi ta og sayo. Dili ta malangan, dili ta maulahi. Kay ngano man ang tinuod nga magsisimba, excited siya nga mohatag sa iyang kaugalingon sa Ginoo. Ang tinuod nga worshipper mag-ilis og tarong. Wala dili man kinahanglan nga bag-o ang imong gisukob, pero kana yung tarong imong gisulob dili po nang naggumos-gumos kana pong naplansa kay ngano man moatubang ka sa hari. Kung moadto ka sa ako nang giingon, kung moadto ka sa Malacañang, mo nay palasyo nato dinhi sa Pilipinas, dili ka makasulod sa Malacañang kung wala ka nag-ilis og tarong. At bawal dito ang short, bawal ang sando, bawal magtsinelas. Kay doon na sila'y standard nga pasudlon ka atubangan sa presidente. Dili magsando, dili magshort, kay dunay standard. Kung moatubang ka sa Ginoo, dapat the best ang imong isolo. Dili kinahanglan bago, dili kinahanglan branded, pero kana pong presentable ang imong isolob. Amen. Napaba mo diha, dunay standard. Kung moatubang sa Ginoo, dapat the best. Dili kinahanglan bago sa ako nang giingon, pero dapat the best. Dili magpakita sa mga dili angay ipakita. O kung adto ka sulod sa Malacañang, bawal sa binas mga babae, bawal ng sando, bawal nang nakita ang ilahang pusod or ilang tiyan, bawal po nang sa gitawagan na lini nakita ang dughan. Labi na gyud kung moatubang ta sa Ginoo.
Magtarong tag isulog kanang presentable kay ang atong atubangon hari sa mga hari. Ang tinuod nga worshiper sa ako nang gingon, do na permi giandam nga halad para sa Ginoo. Sa panahon sa Biblia sa ako nang gingon, kung muatubang ka sa hari, dili mahimo nga muatubang ka nga wala kay gift or offering para sa hari. Dili ka pasudlon sa palasyo kung wala kay dala nga gift or offering. Unya ang gift ra ba nga ilang ihatag, dili lang basta-basta nga gift, dili ordinaryo nga gift, kana jong valuable gift, kana jong espesyal para nimo imong ihatag sa Ginoo. Ngano man, kung dili na espesyal para nimo, dili na espesyal para sa Ginoo. Kung dili na bililhon nimo, dili po na bililhon niya. Pero kung ang imong ihatag sa Ginoo espesyal, bililhon na para nimo, bililhon na atubangan sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga magsisimba. Sa pagkasunod semana akong gitudlo ninyo ang ikaduha nga kinahanglan dili mawala, dili mausab sa atong kinabuhi. Mao ni ang Word of God, ang pulong sa Dios. Ingon ang Biblia sa Joshua chapter 1 verse 8 that we should study the Word of God and meditate on it day and night. Ang pulong sa Dios, una sa tanan, ginatun-an, ingna-tun-an ang pulong sa Dios. Dili lang nimo basahon ang pulong sa Dios, imong tun-an. Kay lahi nang nagbasa, lahi ang nagtuon. Ang magtuon kana gyud mohatag gid siya iyang undivided attention. Maggamit pa na siya og ballpen og notebook, mag-take notes na siya. Usahay mo gamit pa na siya dictionary kay mag-research na siya sa iyahang ginabasa. So dili lang basahon, tun-an ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo dili lang nimo tun-an, imong pamalandungan sa adlaw o gabi. Dunay uban moingon lisod man mag-meditate sa Word of God. Ang tinuod dili lisod mamalandong. Labi na kung ang imong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Kay dunay mga tao ang ilang ginapamalandungan adlaw o gabi ang ilang problema. Naay mga tao nga ang ilang ginapamalandungan adlaw o gabi ang ilang sakit o balatian. Dunay uban ang ilang ginapamalandungan adlaw o gabi ang ilang mga bayronon o ang ilang mga utang. Dunay uban ang ilang ginapamalandungan adlaw o gabi ang ilang away sa ilang asawa o away niya sa iyang anak o sa ginikanan o ang ilang away sa iyang igsuon. Nay uban gani tingali ang ilang ginapamalandungan adlaw o gabi ang ilang away sa ilang trabahoan. Sa mga estudyante tingali away sa ilahang classmate o dunay uban away sa ilang uyab. Pagkana na nga maaway ang maisgutan, kana tibuok adlaw na adlaw o gabi magpabilin na diha sa hunahuna. Pero ang angay gyud nga atong pamalandungan ang pulong sa Dios adlaw o gabi. Kay kung imong pamalandungan ang pulong sa Dios sa adlaw o gabi, malig-on ka, madasig ka, malipayon ka basta pulong sa Dios mo imong pamalandungan sa adlaw o gabi. Ngano man ang pulong sa Dios imong ginahuna kada adlaw o kada gabi, mao na magmalipayon ka, mamalig-on ka, magmadaogon pagyud ka sa imong kinabuhi. Mahimo kang dasig. So ang pulong sa Ginoo ginatun-an, ikaduha ginapamalandungan, ug ang ikatulo importante kayo, ang pulong sa Dios ginatuman. Dili ra nimo basahon og tun-an, dili ra nimo pamalandungan, wala nay pulos tanan kung dili nimo tumanon. Ang pulong sa Dios dili lang basahon, ang nailhan sa Dios mao ang nagatuman, dili lang nasayod sa kamatuoran. Diba doon nato nag-ingon ang Ginoo nga kung imo rang basahon ang iyang pulong pero dili nimo tumanon, sama ra ka ni adtong buang-buang nga nagtukod sa iyahang balay diha sa balas. Doon na po'y bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Ginoo, Ginoo, dili ba nga nagwali man kami sa pulong sa Ginoo, nagpropesiya pa mi, naghingilin pa mi mga yawa, nagbuhat mi og mga milagro, pero ingon ng Ginoo, palayo kamo gikan kanako,
kay wala ako makaila kaninyo. Kay ang nailhan sa Ginoo ang nagatuman sa iyahang kabubuton, ang nagatuman sa iyang pulong. Sa dihang imong tumanon ang pulong sa Dios, kay bawo kag unsay may tabo, sa dihang imong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, sa dihang imong tun-an ang pulong sa Ginoo, ug sa dihang imong tumanon ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon sa Joshua chapter 1 verse 8, you will prosper and succeed in all that you do. Magmalampuson ka o magmaoswagon ka sa tanan nimong pagabuhaton. Mao nay saad sa Ginoo. Basta imong tun-an ang pulong, imong pamalandungan sa adlaw o gabi, o ikatulo, imong tumanon ang pulong sa Dios. Magmaoswagon o magmalampuson. Mao na nga kinahanglan magpabilin gyud ang atong tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan magpabilin din ni kanato ang atong pagtuon, pagpamalandong o pagtuman sa pulong sa Dios. Amen. Ang ikatulo, ako ning gitudlo last Sunday, unsa tong una? Ang una is worship. Dili dapat mausab sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, unsa ikaduha nga dili angay mausab o dili mawala sa atong kinabuhi? Mao ang Word of God. Ang ikatulo nga dapat magpabilin sa atong kinabuhi og dili ni mawala, dili ni mausab, kining gitawag og witnessing. Sulti witnessing. Acts chapter 1 verse 8 ato ning gitan-aw last Sunday, nag-ingon dinhi, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Listen, kitang tanan, isulti kitang tanan nga midawat kang Ginoong Hesus o nga iyang mga tinun-an. Kitang tanan nga midawat kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Ingon ang Biblia, gikonsaran kita sa Espiritu Santo ug sa dihang nadawat nato ang Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Nahimo kitang saksi alang kaniya. We became witnesses for Jesus. And nag-ingon din ni sa Acts 1:8, a witness for Jesus is someone who tells other people about Jesus everywhere. Ang usa ka saksi alang kang Ginoong Hesus mao ang tao nga nagasulti ngadto sa uban kabahin kang Hesus bisan asang dapita. Kung estudyante, imong isulti ngadto sa imong mga isig ka estudyante sa eskwelahan si Ginoong Hesus nga mao ang atong Ginoo ug manluluwas og nahigugma siya kanato og andam siya mo pasaylo sa atong mga sala kung mangayo tagkapasayloan kaniya. Kung nagtrabaho ka, gusto sa Ginoo nga imong isugid ngadto sa mga imong kauban sa trabaho nga si Hesus maayo nga Ginoo og siya mahigugmaon nga Ginoo og andam siya mo pasaylo sa ilang mga sala kung mangayo sila og kapasayloan. Kay nag-ingon din ni, a witness for Jesus is someone who tells other people about Him wherever they may be or wherever they go. Okay? Kung pananglitan, nagnegosyo siya, gusto sa Ginoo ang iyang mga client o ang iyang mga workers, iyang sultihan kabahin kang Ginoong Hesus. So, mastudyante man ka, matrabahante ka, manegosyante ka, gusto sa Ginoo nga atong isugid ngadto sa uban nga ang iyang kinabuhi maayo siya, mahigugmaon siya og mapinasayloon siya sa atong mga sala. Gusto gyud sa Ginoo kitang tanan nga nakadawat sa iyahang gugma, nakadawat sa iyahang grasya, nakadawat og kapasayloan sa atong mga sala. Dili ta magpakahilom, atong isugid ngadto sa uban kay mao nay trabaho sa witness. Magpamatuod siya kung unsay iyang nakita, unsay iyang nadawat, unsay iyang nasinati, iyan ang isugid ngadto sa uban. So sultihi ang imong mga classmate.
Isultihi ang imong kauban sa trabaho. Sultihi ang imong makauban sa balay kung ikaw lang ang magtotoo sa inyong sulod panimalay. Ayaw pagpakahilom. Ipakita kanila, dili lang sa imong pulong, ipakita pod sa imong binuhatan ang kabag-uhan nga imong nadawat diha sa Ginoo. Amen? Ngano man, why should we tell everyone about Jesus? Nganong atong sultian ang tanan kabahin ni Ginoong Hesus. Unas tanan, ako ning gihatag last Sunday, God wants everyone to be saved. Ang rason nga atong suginlan ang mga tao kabahin kang Ginoong Hesus tungod kay gusto sa Dios ang tanan maluwas. Nag-ingon ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay ngano? Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag. Ngano daw nagpailog ang Ginoo nato? Tungod kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol og mobiya sa ilang mga sala. You see, makita na to din ang desire gyud sa Ginoo nga walay usa nga malaglag kundili ang matag usa maghinulsol aron nga makadawat og kapasayloan sa sala. Kay balo ba mo nga dinhi sa Cebu, sa ako nang giingon last Sunday, ang population sa Cebu is 3.4 million. Tingalig sobra na karon 3.4 kay taod-taod nam ni murag year 2023 pa man ni siya nga survey. 3.4 million. Now, listen, gusto sa Dios walay usa ka Cebuano nga malaglag sa impyerno. Imong pamilya, imong amigo, imong silingan, imong mga kaeskwela, mga kaopisina, gusto sa Dios kini silang tanan makaangkon og kaluwasan. Og sabta, ikaw og ako, kay kita may niya sa Cebu, ikaw og ako ang gamiton sa Ginoo sa pagkabot og pagkabig kanila paingon sa Dios. Kay dili gusto sa Ginoo nga dunay usa ka Cebuano nga malaglag. Gusto gid niya matag usa makaangkon og kapasayloan og makaangkon og kaluwasan. Og dili ni sila makaangkon sa kaluwasan og kapasayloan kung dili nato sila suginlan sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagkamahigugmaon sa Ginoo, sa pagkamapinasayloon sa Ginoo. Ikaw nakaangkon og gugma sa Ginoo. Ikaw nakadawat sa grasya sa Ginoo. Ikaw nakasinati sa kapasayloan sa sala. Muna kinahanglan ato ning isugid ngadto sa uban. Amen ba? Amen? Ingna daw imong tapad, ikaw nakaangkon man ka sa kapasayloan, isugid po na ngadto sa uban. O diri speakers, ingna ikaw nakaangkon man ka og kaluwasan, isugid na ngadto sa uban. Dili nato na itago sa atong kaugalingon. Kay mga saksi kita sa kaayo, sa gugma, sa kaluoy, sa grasya sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang ikaduhang rason nganong atong isugid ang maayong balita ngadto sa ubang mga katawhan, atong isugid si Hesus nga atong Ginoo manluluwas ngadto sa ubang katawhan. Ikaduhang rason tungod kay si Hesus hapit nang mobalik. Jesus is coming back soon. Nabalo ba ka nga si Jesus mobalik pag-usab? Wingon ang uban, dili man tinuod nga mobalik ang Ginoo. Mobalik siya ingna ngano, doon na may ulan niyang pag-anhi dinhi. Mao bitaw na nga kada Disyembre magsaulog tag Pasko, kay ang Christmas is the evidence of Jesus' first coming. Ang Pasko, ebidensya na nga mianhi si Ginoong Hesus. Iyahan ng birthday ang atong gina-celebrate. Og misaad siya nga mubalik siya nganhi kanato. John chapter 14 verse 3 mo ni ingon sa Biblia. Og kung atuan na ako didto og makaandam na og dapit alang kaninyo. Ingon niya moadto siya sa iyang amahan sa langit unya iyang andamon ang dapit alang kanato. Unya niingon siya, mubalik ako og kuhaon ko kamo. Unsa iyang saad? Mubalik siya
Kay nganong mubalik siya, kuhaon kita niya. Aron bisag asa siya, atoa usab kita. Aron bisag asa ako, mo na iyang sulti, atoa usab kamo. Nakoy pangutana, andam baka sa pag-abot niya? Andam baka sa pagbalik sa atong Ginoo? Nganong mubalik daw siya? Ingon din ni mubalik siya o kuhaon kita niya. Aron nga kung bisan asa siya, atoa usab kita. Ang tinguha sa Ginoo, makig-uban kita kaniya sa tibuok panahon, sa tibuok kalibutan. Ang mga timailhan nga siya mubalik na, makita og dayag na kaayo. Misaad siya nga mubalik siya, gipangutana siya sa iyang mga tinunan, so ginlimi kanus amang ka mubalik. O, nag-ingon Matthew chapter 24 verses 3 to 8, mo ni ingon sa pulong sa Ginoo, samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan misikreto pagduol kaniya og nangutana. Unsay ilang pangutana? Sultihi kami kanus ang matuman kining tanan, og unsa ang may tabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot og sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa akong ngalan daghang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, og daghan ang malimbungan. Nakadungog na bamog mga tao nga nagaangkon nga sila ang Mesiyas, sila ang manluluwas. Ingon ni Ginoong Hesus sa iyang saad na ay mga malimbungan o daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo o mga balita may tungod sa mga gubat sa layo, apan ayaw kamo kabalaka. Kadungog na tag mga gubat, gera, na agani din sa Mindanao nato na ay gera, o sa gawas sa atong nasod na ay mga gera o gubat. Ingon ang Ginoo, ayaw kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan may tabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod o mag-away-away ang mga gingharian, may mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. Kining yang gisgutan nga mga timailhan nga hapit na siyang mubalik, ato makita nga nanghitabo na kini. So klaro kayo nga hapit nang mubalik ang atong Ginoo. Muna importante gyud kayo nga atong suginlan atong pamilya, atong mga suod nga higala, atong mga silingan, atong mga schoolmates, office mates, mga negotiate nato sa negosyo, mga associate sa atong negosyo, ato ni silang suginlan kay hapit na mobalik ang Ginoo. There's an urgency to share the good news, to share the love of God, to share how good God is, and He is more than willing to forgive those who would repent and ask for forgiveness. So dili ito magpakailom, ato gid silang suginlan kay hapit nang mobalik ang Ginoo. Mao pagigisaad niya sa Matthew 24 verse 36 to 42. Apan walay tao nga nasayod kano sa moabot kadtong adlaw og takna, bisan ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak, kung dili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama nga sa adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyoay hangtod gayon sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye maggaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw moanhi ang inyong Ginoo. Si walay nahibalo kung kano sa mo balik ang Ginoo, pero mihatag siya og mga
ilhanan or mga timailhan nga hapit na siyang mubalik. Ingon din sama sa panahon ni Noe. Unsa man sa panahon ni Noe, ang mga tao wala magpakabana og Dios. Ang ilaharang concern, ang ilaharang gitagaan og pagtagad, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon, pag-inom, pagmininyoay. Walay pagpakabana sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero motoy ilhanan nga miabot ang Ginoo pinaagi og lunop og iyang giluwas ang mga mituo sa diyang gisuginlan ni Noe nga hapit na moabot ang adlaw sa paghukom sa ilang panahon. So mga kaigsuonan, kinahanglan atong ipahibalo sa atong mga paryente nga hapit na mobalik ang Ginoo. Kay ngano man kung imong tan-awon ang mga panghitabo, mga linog, gubat, mga tawo nga walay pagpakabana sa Ginoo, mao ni mga ilhanan nga mobalik na ang atong Ginoo. Ang mga tao karon mas daghan ang wala magpakabana sa Dios. Tan-awa sa adlaw sa Domingo. Mas daghan pa ang tao sa buwangan or sa sabungan kaysa mga tao nga tuan ni adto sa simbahan. Mas daghan ang tao nga wala sa simbahan kaysa naa sa simbahan. Ang uban tuwa sa bukid, nanuroy, ang uban tuwa sa dagat, ang uban tuwa sa mall, nag-shopping, wala magpakabana sa pagpangalagad sa Ginoo. Kini ilhanan nga hapit na siyang mubalik. Mao na nga kinahanglan atong isugid nga sa atong mga paryente, sa atong mga amigo, sa atong mga silingan ang kaayo, ang gugma, ang grasya sa Ginoo aron makaangkon silang karuwas. Napabakan diha. Amen. Ang ikatulong nga rason nganong kinahanglan musugid kita ngadto sa uban, ikaw og ako. Ingna, ikaw og ako. O ingna imong tapad, ikaw og ako. Mao diri speak kasi nga ikaw og ako. Kita ang gamiton sa Ginoo sa pagkabig sa mga tao paingon kaniya. Ikaw ug ako ang gamiton sa Dios sa pagkabuot o pagkabig sa mga tao paingon sa atong Ginoo. Matthew 28 verse 19 mo ni ingon sa pulong sa Dios. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit. Asa daw ta mo adto? Sa mga katawhan sa tanang dapit. Dili lang diha sa imong gipuy-an, dili lang diha sa imong barangay, dili lang diha sa imong eskwelahan, dili lang diha sa imong trabahoan. Nag-ingon din ni sa tanang dapit. O himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 o 16, nag-ingon si Ginoong Hesus. O miingon si Hesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanang mga tao. Ang sugo sa Ginoo, manglakaw kita sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita. Ikaw og ako ang gamiton sa Ginoo sa pagkabot sa mga tao ug pagkabig kanila paingon sa Ginoo. Og mo ni magdala na ko sa ikaupat og katapusan nga parte sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga dapat dili mawala, dili mausab, dili mabagho. Unsa tong primero? Ang atong worship. Ang ikaduha, ang Word of God. Ang ikatulo, ang atong witnessing ngadto sa atong mga paryente, sa atong mga silingan, sa atong mga kaila, sa atong mga suod nga higala, ato silang suginla. Ang ikaupat nga dili angay mawala sa atong kagalingon, kining gitawag og world mission. Isulti, world mission. Sa ako nang gibasa sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, mo ni ingon sa Ginoo, lakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanang mga tao. Unya ako na pong gibasa ang Matthew 28:19, ingon siya, panlakaw kamo og himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang iyang sugo, dili lang din sa kung naakas Banawa, dili lang sa Banawa. Kung naakas Talamban, dili lang sa Talamban. Kung naakas sa Banilad, dili lang sa Banilad. Kung naakas sa downtown, dili lang sa downtown. Ingon ang pulong sa Dios sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dili lang gani din sa Cebu
ang atong iwali or walihan sa maayong balita. Dili lang gani sa Visayas ang atong sangyawan sa maayong balita. Dili lang sa Pilipinas maghimo kitag mga tinunan. Ingon ang Biblia, tanang katawhan. Isulti tanang katawhan. Isulti balik, tanang katawhan. Kausa pa, tanang katawhan. Tanang katawhan asa sa tibuok kalibutan ato silang sangyawan. Tibuok kalibutan maghimo og mga tinunan. Dili lang dinhi sa Cebu, dili lang dinhi sa Visayas, dili lang gani dinhi sa Pilipinas. Maghimo tag tinunan sa tibuok kalibutan. Pero makaigsuonan, kung wala ganito ng witness dinhi sa atong kabalingong community, sa eskwelahan, sa atong gitrabahoan, kung wala gani ka nakapang-witness niya, mas challenging, mas lisod ang pagwali o paghimog tinunan sa tibuok kalibutan. Muna ang ikinabuhi gini nato, kaya atong ikinabuhi ang atong pagsimba, kinahanglan mga tinuod ta nga magsisimba. Ikaduha, dapat nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, nagapamalandong ta sa pulong sa Ginoo, nagatuman ta sa pulong sa Ginoo, o ikatulo, mang-witness ta atong isulti ngadto sa uban kung unsa ka maayo ang Ginoo. Kay kung mahimo nato ning tulo, dili lisod ang ikaupat. Kaya ang ikaupat ngadto naman sa tibuok kalibutan. Mugawas na ka sa imuhang syudad. Mugawas na ka sa atong probinsya. Mugawas na ganita sa atong nasod. Aron nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo o maghimog mga tinunan. Sumala sa survey, ang population sa tibuok kalibutan, this is really surprising. Ang population sa tibuok kalibutan karong 2025 naa na sa 8.2 billion people all over the world. Mo rin ang traffic na kaayo sa Cebu, traffic na kaayo sa Manila, dito ko sa Cagayan ni atong sa adlaw Domingo, traffic na kaayo ang Cagayan, pagkalunes dito mi sa Butuan, traffic pud sa Butuan bisag asa ka karon Iloilo, traffic na pud kaayo. Kay ngano pertinag yung daghanang mga tao sa tibuok kalibutan. 8.2 billion. Kibaw mo? Out of 8.2 billion, listen, 3 billion, dili 3 million, 3 billion people out of 8.2 billion, 3 billion people have never heard the gospel and never heard the name of Jesus. Napay 3 billion ng mga tao nga wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo, wala pa makadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kinumdum ko atong wala pa'y pandemic, giuban ko ni Pastor Warren ngadto sa Cambodia. Sa dihang nagsakay mi og tricycle, ang ilang tricycle driver na astubangan, ang pasahero na sa likod. Iyang gipik-pik ang abaga sa tricycle driver o iyang gipangutana in Khmer, kay mo man ilang pinulungan sa Cambodia. Kabalo man si Pastor Warren musulti og Khmer. Iyang gipangutana kung nakaila ba ang tricycle driver ni Jesus. Nilingi ang tricycle driver namo niana og ningon siya nga kinsa man na siya in Khmer, gitubag niya sa Pastor Warren unsa man na siya, gamay nga isda or dako nga isda. Grabe pakadungog nako, nakahilak ko, kaduha siya ng utana. Pagkasunod adlaw na mahaw mi na initapad namo sa karinderya nga among gikanhan, iya na pong gipangutana kung nakaila ni Jesus. Wala makaila ang mga Cambodian people. Daghan kay nila, milyones nila wala makadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang usa biniyag isda. Napa ba mo diha? Last month, gidala mi sa akong maguwang ngadto sa Vietnam. Kami ni Pastor Regina nagsori-sori mi. Sa tanan nga among giadtuan, pagkadaghan kaayog higanti nga mga Buddha, na ay babae nga Buddha, na ay lalaki nga Buddha, ingon nila na ay tamad nga Buddha, na ay sigirad katuog nga Buddha, na apoy malipayon nga Buddha, pagkadaghanan nilang Dios-Dios. Ingnan ano, tungod kay wala masangyawi sa pulong sa Ginoo, na dunay tinuod nga Dios. Ang ilang mga ginasimba, Dios. Sa ato pa dili na tinuod nga Dios. Wala ganin ang makadungog sa ilang mga pagampo. Wala makatubag sa ilang mga paghampo.
Kita doon na tay Dios, dili Dios. Dios sa kalibutan nga motubag sa dihang mag-ampo ta. Daghan ninyo nakadawat og tubag sa inyong pag-ampo gikan sa atong Dios nga ginaalagad nga si Ginoong Hesus. And these people needs to hear the word of God. They need to hear the name of Jesus. They need to experience the love of God towards them. But we cannot reach them until we first practice the first one. Dapat mahimutang tinuod nga worshiper. Ikaduha, dapat atong ginatun-an, atong ginapamalandungan, atong ginatuman ang pulong sa Ginoo niya. Ikatulo, mang-witness ta dinhi palang daan, dinhi sa imong giskwelahan, diha sa imong gitrabahoan, diha sa barangay nga imong gipuy-an, ipahibalo si Ginoong Hesus sa inyong mga silingan o mga katawan sa palibot. Kaysa diyang mahimo nato ning tulo, andam na ta sa ikaupat. Pwede na tang mugawas, magsangyaw sa pulong sa Ginoo sa mga tao nga wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo, wala pa makadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ato silang sangyawan o ato silang himuon nga mga tinunan. Dinhi sa Cebu, daghan na kaayong nakadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan na kaayong nakadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang uban nila nalingog-ngugan na sa atong pagwali. Pero dunay mga nasod nga wala makaila ni Ginoong Hesus o kinahanglan aton silang kabuoton. So unsa may atong buhaton pag-abot sa world mission? Tulo ka butang isulat ni. Unas tanan, pray. Ing pag-ampo. Atong buhaton, mag-ampo ta kada adlaw. We will be telling you of missionaries, kanang mga tao nga nagaadto sa laing bisan dinhi sa Pilipinas na moadto sa Mindanao, ang ilang ginakabot mga Muslim. Na ako'y mga kailang kada adlaw engage sila sa pagwali ngadto sa mga Muslim. Ang sulti gani sa usa ka pastor ingon niya, dili lisod mangabig og Muslim. Nagunaw na ang butang nga lisod ni sila pagkabigod. Ingon tong usa ka pastor nga akong istorya 2 weeks ago, inog-share niya sa gospel, willing kaayo mo dawat. Ila ganing patindog ilang pusil unya mag-ampo dayon sila mag-pray sa sinner's prayer. Ilang dawaton si Ginoong Hesus. Sa dihang naa siya giampuan nga usa ka Muslim iyang gipadawat sa Ginoo. Nakurat siya kay pag-ingon nag in the name of Jesus, amen. Pertindaghan na di sa likod niya, nagbutang pod sila sa ilang mga pusil ug nagampo pod og midawat kang Jesus. Ug nagsugod na sila og simbahan dito sa Mindanao sa mga Muslim nga midawat kang Jesus. So unas tanan, mag-ampo ta kada adlaw atong iampo ang mga missionaries nga sangyaw sa pulong sa Ginoo sa mga tao nga wala pa makadungog kang Ginoong Hesus. Ikaduha nga atong buhaton, let us give. Say give. Unsa tong primero? Pray. Mag-ampo ta para sa mga missionaries. Ikaduha, muhatag ta. Let us support financially those who are in missions. Katong mga milarga aron nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo na yung mga lugar nga ilang giadtuan nga dili kaayo safe, delikado. Pero tungod lang sa gugma nila sa pagkabot og mga kalag nga wala pa makadungog kang Ginoong Hesus, willing silang ilang ihatag ang ilang kinabuhi og nagkinahanglan kita sila sa atong support sa prayer og support sa finances. Ang ikatulong atong buhaton, engage in short-term missions. Kanang siguro usa ka semana mo adto tag mission field sama ni adtong giuban ko ngadto sa Cambodia. I could not forget my experience. It was a life-transforming experience nga makahimamat kog mga tao nga wala makaila kang Ginoong Hesus. Wala makadungog sa ngalan na Ginoong Hesus. Mas nakaila pa sila sa Coca-Cola, nakaila sila sa Sprite, soft drinks ilang na ilan. Pero si Jesus, wala sila makaila. It will change your life if you will engage in missions by going, siguro short term, siguro one of these days, storyahon na ko itong amigo na kong pastor na nasa Mindanao, we will go into the mission field sa mga Muslim. And then, we will observe and we will share our personal testimonies. It will change your life when you engage in world missions. Muning upat kabutang nga dapat dili mawala sa atong kinabuhi. So, be excited to worship the Lord, not just every Sunday. Be a worshiper every day. Muna pag mata nimo sa buntag,
Ayaw usa unaha imong cellphone, dili usa Facebook, kundi imo sang unahon ng Ginoo. Pag-ampo, pagdaig sa Ginoo, pagbasa sa iyang pulong, tun-i iyang pulong, pamalandungi iyang pulong, o niya i-apply kinabuhi ang iyang pulong. Ikaduha o ikatulo, isugid ngadto sa uban kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. And then ikaupat, mag-involve ta og world missions, mag-ampo tag mga missionaries, musuporta nila financially. We will talk about this more and saon nato ning atong missions offering, mga makatabang tag mga buloton sa Ginoo gawas sa Cebu, gawas sa Pilipinas. O from time to time mo engage ta, mo appeal ta mo siguro short-term missions para makasinati kita sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, naghinong panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan og paghimo og mga tinuldan. Amen. Mag-ampo ko para kanatong tanan karon. Unya pagka man nag-ampo, pagtapok mo diha, paghimo mo sa inyohang sabot-sabot mo istorya, sa mag-sharing mo sa inyohang takeaways, maghadol mo kung unsay gisulti ni Lord diha sa inyo kasing-kasing karon. Father, thank you for your word that will not return to you empty or void. Dili nimo balik kanimo nga kawang, Lord, magatuman kini sa imong katuyuan. Salamat Ginoo nga imo ming ginahimo nga mga tinuod nga mga magsisimba. Imo ming Ginoo ginahimo nga tinuod nga mga tinun-an, Lord, nga magtuon sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong sa adlaw ug gabi, ug among tumanon ang imong pulong aron magmauswagon, magmalampuson kami. And Lord, dili namo itago ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Nagtubag ka sa among mga pag-ampo, nag-ayo ka sa among mga balatian, nagsangkap ka sa among mga panginahanglan, amo ning isugid ngadto sa uban. We will be witnesses of your goodness and your mercy. And Lord, I pray this year, open doors for us where we can go even in short-term missions. Dili lami mag-ampo sa mga missionary, dili lami mohatag sa among missions offering, but give us open doors, Lord, where we can go into places where people needs to hear the good news. Mga tao nga wala pa makadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mga tao nga wala pa makadungog sa mensahe o sa pulong sa Dios. Lord, dili mi mahadlok, dili mi maulaw, kalipay namo nga mopaambit kanila. Aron magamit mi nimo, Lord, og matuman ang imong sugo nga manglakaw kami sa tibuok kalibutan og magahimo og mga tinon. Lord, salamat nga ang River of Life dili lang motubo, but we will be sending out God leaders and workers to do the work of ministry in preaching the gospel, making disciples in all nations for the glory of your name. In Jesus' name. Amen and amen. I'd like to congratulate you for joining us. If this is your first time to join our Simbalay, share with those who are with you right now sa inyong Simbalay kung unsay gisulti sa Ginoo diha nimo, and let the people around you pray over you. They will help you start up a new life in Jesus. God bless you. We will see you next Sunday sa Sendet sa atong panimbahon face to face. Surround me with your glorious grace. The depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness you are strong, so I'll sing to you alone. Stronger, you make me stronger, not afraid to fight. I
skies. I am lifting you high.